अनिल कुमार मल्लिक जन अधिकार कर्मी ना लज्जा लगा दरकार जे डबल इंजिन सरकार जो चली डबल इंजिन सरकार रे बेरोजगार रो जो स्थिति ये होती तार स्पष्ट चित्र आपण देखा पाउथिबे जे हजार संख्या रे छात्र युवक युवती माने जो माने बेरोजगार जो माने स्वास्थ्य मित्र भाव में 8 वर्ष धरी कार्य करुले एवं ये देश ए राज्यर जो माने गरीब निष्पेषित समाज प्रतिनिधि भाव में स्वास्थ्य कार्ड रो तदारख करुले एवं ताकू सहयोग करुले एवं से स्वास्थ्य सेवा जगै देउथिले किंतु ये सरकार एमानंकु बिना कारण रे छटई करुची बा चाकरी बहिष्कार कर दउची बाहर कर दउची जे 993 जन जो माने स्वास्थ्य मित्र अछंती तांकु 14 टन दरमाहा पाउथिले तांको पई 18,000 पाखे खर्च करदे सरकार जहा मासुकु मात्र 2 कोटी मत कम टका एटी प्रश्न सृष्टि होची ये सरकार एत निकमा जे 993 जन जो स्वास्थ्य मित्र माने जो माने सरकार को सहयोग करथिले एवं गरीब समाज रा निष्पेषित समाज लोक माने जो माने स्वास्थ्य कार्ड माध्यम रे चिकित्सा पाई कि विभिन्न हॉस्पिटल को जाउथिले तांको सहयोग करथिले तांको सहयोग रु वंचित करिया पाई रिप्रेजेंटेटिव हटिया पाई आंकु एमाने छटई करुछन्ते एटी प्रश्न सृष्टि होउची जे जो कैपिटलिस्ट माने अछन जो पूंजीपति मानक जो बड़ बड़ हॉस्पिटल अच्छी से हॉस्पिटल टंका लुटिया पाई गरीब लोक मानकु ये व्यवस्था करि नाही तो कारण एमाने कोन करथिले ना गरीब समाज लोक मानकु सहयोग करथिले जे सरकार एवं हॉस्पिटल माध्यम रे माने माध्यम साजिथिले गरीब लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव भाव रे आंकु सहयोग करथिले केमति भाव रे हॉस्पिटल को न लुटे एवं आंकु उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगे दिया जाए और कार्ड मारु टंका डायरेक्ट करके तांको उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगे दिया जाए कि बर्तमान जो छटई कर दिया गला ता अर्थ बर्तमान जो बड़ बड़ हॉस्पिटल अच्छी गरीब साधारण लोक मान को लुटिबो एवं लोक मान को हैरान करिवो एवं तांको स्वास्थ्य कार्ड माध्यम उत्तम चिकित्सा मान करबो नाही एठी प्रश्न उठुची जो सरकार बाध्यता भत्ता देबो मत अक्षम सेठी स्वास्थ्य मित्र को जानी सुनी कि छटई करुचे सरकार कहीं ये सरकार चलेबारे मोहनबाजी सरकार विफल बीजेपी सरकार विफल एमाने केवल गरीब लोक लुटिया पाई सरकार बनी गरीब लोक रोजगार देवाई केवल सक्षम नुहे कारण ये राज्य में हजार हजार संख्यार लक्ष लक्ष संख्यार गरीब घर पिला बेरोजगार सारी बेरोजगार मान स्वास्थ्य मित्र जो मैंने हटेला बेरोजगार साजिबे और बेरोजगारी मान को आहरी गरीब कषागत सड़िया ये सरकार ये निकम सरकार षड्यंत्र करुच्ची आगामी दिन सरकार विरुद्ध लड़ाई जोरदार हम ये सरकार असली आभिमुख्य जहाँ अच्छी गरीब मान विरोधी आभिमुख्य सर्वसम्मुखें स्पष्ट चित्र खोली दिया आम दाबी करुचु जो 913 जन स्वास्थ्य मित्र को जो बाहर कर दौर सम्मान भाव में स्वास्थ्य सेवा भाव में जोगे दि जाऊ स्वास्थ्य मित्र पुनः नियुक्ति दि जाऊ एवं गरीब घर लोक मैंने जो मैंने स्वास्थ्य सेवा पाँच कार्ड माध्यम एम सहयोग करंतु एवं आगामी दिन में कौन स्वास्थ्य मित्र को हैरान हरकत न पड़े से सरकार व्यवस्था करंतु मो ना सुदेशना राणी महाराणा मो नयगढ़ एसएम आम ये आसिक आप तो जानते बहुत 7 दिन हो गला सब टीवी मीडिया आसला कि आम 7 दिन आसिक ये बस तथा सरकार को आम डाक शुणा जाऊनी आम प्राइवेट हॉस्पिटल मानक रोलु से स्वास्थ्य मित्र भाव कम करूँ आम कम हो जो गरीब असहाय लोक मैंने आसुँच जमी प्राइवेट केमी ठकिकी ठकामीर शिकार होती न हम कारण गोटे गोटे पैकेज आम थाए कार्ड थाए कि प्राइवेट सेक्टर से कहते ना यहाँ होनी तुमको पैसा देवाक पड़ो जोटा कि 4,000 थी 5-6,000 टका अधिक बढ़े कहे तो आम एटा विरोध करूँ आ मना करूँ कि नहीं आप जेहेतु आमर कम हो
ଯେତେ ବି ଆମର ସ୍କିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମକୁ ଏବେ 30 ତାରିଖ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛୁ ତ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଗରିବ ପରିବାର ଏବେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର ଏବେ ପିଲାମାନେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଖରାକୁ ତ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ସେ ଆମକୁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏମଆରଆଇ କରିବାକୁ ତ ସେ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ହଉନି କାର୍ଡରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପେଟ୍ ସ୍କାନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କାରଣ ଏବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ସେମାନେ ତ କାର୍ଡ ଭରସାରେ ଆସିଥିଲେ ନା କାରଣ ସେମାନେ ମାନେ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମାନେ ଭଲରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ଏଇଥିରେ ବି ସେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବେ ଆମେ ହାଇଟେକ୍ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଏମିତି ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦରେ ବି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଇଟା ତ ସେ ଯୋଉ ହଁ ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଏବେ ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଅସହାୟ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ନ ହଉ ତ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ସେଥିରେ ଛଟେଇ ନ କରିକି ସେଥିରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଯେମିତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାବି ସେମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ନ ଦଉ ଆଉ ଯେମିତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ କରି ଲାଗିଥିଲୁ ସେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସାର୍ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ନିହାଲ ଉପଦେଷ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ସଂଘ ଓଡିଶା। କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ରୂପେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 1000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର 1000 ପରିବାର ସେଠି ଆମେ ଚଲୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆମ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଗତ ମେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସାର୍ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଆମେ এই অবসরে যেତେବେଳେ খবর পাইলু স্যার ଆମେ ସମସ୍ତ विभागीय अधिकारी सीडीएमओ कलेक्टर ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେମିତି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲୁ ସାର୍ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସାର୍ ଆମେ ଗତ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ এই লোয়ার ପିଏମଜିରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଆଜି ଆମର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ କୌଣସି ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସାର୍ ଆମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇ କଣ କରିବୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯଦି ବେକାରୀ ହେବ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ସେ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଛଟାଇ ବନ୍ଦ ନ ହେବ ବା ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ନ ଯିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମର ଦାୟୀ ରହିବେ।